তিনি ত্রিপুরা হাস্তানি লুকুরংনি থানিও যাই খাইoi एडीसी आमसोयनि तिनि ताखौ पुखुरनि थानियो आनि कक थाइसा सिलसामुं कक थाइसा साख्लायमुं नांगौमानि कक आबंखा मियाओ तिनि त्रिपुरा हास्तानि बरम गोनां मन्त्रि अक्रा डॉक्टर मानिक साहा एडीसी आमसोयनि गंगानगर थांगुई किसा जे कयेकटा प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन खालामनायनि बागै कैसा पान्दा खालायखाबो तिनि त्रिपुरा हास्तानि चिफ मिनिस्टार बजे जागा फानो थांबानो आबो तिखुनो कक करुई किन्तु पयला कक गंखा ओ जागाओ एडीसी नि जारा ताबक चालक नाय सीएम बा ईएम एडीसी मेम्बर एडीसी ताबक थांनाय 24 कसार आबरक एडीसी चालक जागो तिनि त्रिपुरा मथा दल बाई बरंनि कोनो आदंनो हर नुजा गैया ओंखाय एडीसी बाई जे त्रिपुरानि हाफां बरक तो कथालायजाक कैसा एलायंस बा जुट एडीसी आमसोयो जदि कोनो प्रोजेक्ट जदि इनॉग्रेशन अंखाय अब कथालायजाक यंग फानो अब जे त्रिपुरा हाफां ताई एडीसी नि हाफां ई कुनुइनि जरा एग्जीक्यूटिव बरक तंनाय नांगौ अब क्रुइ नबो नुजा गैया ताई कैसे कक साखा ओ पान्दावो जे बरम गोनां मन्त्रि अकरा जे एडीसी चालकनाय रक खुमलुं हेडक्वार्टर बा एडीसी नि हाफां बरक रां क्रुइ होनि बरक स्टेट गवर्नमेंट ताई सेंट्रल गवर्नमेंट नि बरंनि थिंगो याक्सि सोर्साव बरक कमप्लेन खायो आबो थिगिया इनखाय आबोनो तुइनानि कक जे अर मन्त्रि अकरा आबो साखा तागलाय बिसिनि 2025-26 फाइनेंशियल इयर नि जे 800 ताई बुसुकबो अराउंड 900 crore एडीसी मानथाय बरंनो बेबाक जों रिलीज खारिखा आबोनि जे स्लाय आलायदा एडिशनल गोबांखौ ताइबो 169 crore ताबुक जराते रां रिजाखा तागलाय जे ई रां बिसिनि 2025-26 नि ताबुक जून तालनिखाय एप्रिल मे जून मात्र क्वार्टर कैसे थांगो जे तिनि जे सिस्टेमो जे बिसि कैसाओ वाइब्रै रां हर जागो क्वार्टर जे तीन जे बिसि तालथामो कैसे क्वार्टर ओंखाय तालथाम बिसिङावनो बसाखा 169 crore एडीसी के अतिरिक्त दा होयेছে एडिशनल रां रिजाखा बरंनि मानथाय रां रिखानो ओंखाय ताइबो कथाम क्वार्टर टंख 3टा क्वार्टर टंख ताइबो रिजांनाय तामनि बागै एडीसी सामुं अंगियांनाय जों पत्रिका परीक्षा नुगो एडीसीओ जे सिनि ए एमप्लयी रक बरक रिटायरमेंट थांमानि प्राय ताबक 19 months 20 months प्राय 1.5 बोसोरनि स्लाइसे गोबां अंखा बरंनि पेन्शन मानिया बाहायके चलितों बरक एडीसीओ प्राय 300 स्कूल सिंगल टीचर बे चलितों ओंखाय अब तामो अब तो एक जेनारेशन नि बिनि फाउंडेशन जदि बिनि अब करिंखाय गोमांनाय ओ जेनारेशन ई हायुङो जत्त लामागो जत्त फाइसिङो जत्त बातालिमङो बो उकुलगो तंनाय ओंखाय आं अकक सामानि अंखा अब केवनो आं सेजामानि केवनो जे नायस्लायमानि केवनो क्रिटिसाइज खालामनो बागैया एडीसी ताबुक चालकनाय जरा हाफांरक ताई त्रिपुरा राज्यनि लुकुरक आबोनि बिसिङाव बसिनि त्रिपुरासा ताखुग्रक किसावान सकदी साबकबि कक साखा डॉक्टर मानिक साहा बरम गोनां मन्त्रि अकरा अर्थात स्टेट गवर्नमेंट ना
ADC tara je naikol nairok salok nairok borok kobui kok saka po jagao chini I ADC amstoini hamkraini tamo education tamo communication tamo drinking water tamo waste labor tamo electricity tamo vacancies je fill up hongia ADC bisingo ঠিক আছে state government no bad di ADC ho pray 5 to 6,000 recruit hongia subject due additional principal officer abobo jemon waini lakh krang fee hui chini je post graduate engineer agri MSc rok pori finance rai rok PhD khaija rok borok hai porikha roi borokni result dongya abosimiya at all categories group C group B group D ADC ni sub zonal officer ko borok kori rangbu kori borok bo kori rangbu kori abo kaisa second dongkha tamni bagui chung je 125th constitutional amendment bill thangnai bisis ni kasai tongkha parliament bai tamo obi tamni bagai chung abni bagai sai tong jakha ang chini kesak bodol ni kok simi sayang kesak ongthun kekrang ongthun kufur ongthun jefan ongthun chung tripura hasteni jotto dofani borok rok jotto bodol ni borok rok jotto political color ni borok rok nayo tau Lok Sabha chongmari Bidhan Sabha chongmari ADC chongmari phaikan khai abo khurjak phayo abo loge taibo constitutional amendment taibo onek kabang abo phaijago kintu 125th constitutional amendment bill abo state government ADC bebak borongni comments abo khaida horjak abo tui ADC Bidhan Sabha assembly bo onek kok kakha ang MP tongfru onek kok mane disamani ulowo o bill namjakha tok fano abo implementation ongya abo ongya ongoi ang sudu kaisa example ang sanam nayu busuk joratoi dangerous chini sabrum jilani kaisa jaga ludhuwa oro 196 acre of land chini tiprasa takobukuro for generations kaiburi kutham generation o jagao borok tongo age borok huk khlai chakha bini pore para khlai kha bini pore oro rubber plantation khlai kha horticultural plantation khlai kha nok tangkha je left front government tai tabungni government age Indira Awas Yojana tabuk prime minister Awas Yojana bai oro nok tangkha oro balwari ongonwari ongkha ferang tangkha tui tangkha lama ongkha ICDS center ongkha primary school ongkha tabo o 196 acre mani pray 500 kani jagao tongnai sini borok rok sini tiprasa simia tai kubun robo tongo kemono sungyagui kemoni kono kognayagui state government oroni sabruni ksam BJP MLA bo chukli khayoi SEZ special economic zone khayoi industry khainai ari tripura o industry khaini bagoi nini bukjomnogor asuk bangma land or acquisition khaijak ধর্মনগর কুমারঘাট উদয়পুর বিলুনিয়াগো yang Agartala ni duklio nung oro age puila industry khaina ba orong khainam kichu khaya sabromo thangoi tiri tipra sarong no roni ebik khai rukhlai nung SEZ khainai he sung development ni against yang itu kong kha nung ADC am soyo amti khai oro 60 70 100 years tongi fainai borok abul slab kubang nung borong no hai rakhlai manode chini constitution ni
5th schedule, 6th schedule, Pesha Ek Tamosa. 5th schedule is like 6th schedule, Taibo Fan Kabangkuk. Nung Oroni Kevono de Nung Amuti Kai, Ebic Kanin Kai, Borne land David Kanin Kanung, or Gram Soba Makayo, Gram Soba minimum 80% Borok Jodi government ni or proposal Jodi Borok Abo support Kaya, Nung Kaimaya. Then how this BJP, Tipramotha and IPFT alliance government, Kathalaja government, Amti Kasi decision Naka? Is this not violation of the constitution? Killing the right of the Adivasis, indigenous people? Abuni Bagino, 127 Constitution, 25th Constitution Amendment Bill Nango. O Kogrongno, Ang Tipurahasteni, Jottochini, Takobukorongno, Tiprasa, non Tiprasa, Borongthanio Ang Sabit Kayo, please, once of the Abuni against Kok Tisadi, Tansa Kayoi, Tansa, Simi Nkeongia, Tansa Tamnibagoi, Tansa Ongoi, Kok Tisadi, Busadi, Hayakai, Tipurahastio, Tamo Tiprasa, Tamo non Tiprasa, Sini Bevangli right, Tabuni government, Abono Katil Kai Pai.